अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुमैर है और आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश आबाद रखे। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे मुल्क के बेहतरीन कॉमेडियन ताबिश हाशमी आजकल तनकीद की जद में है। उनके प्रोग्राम को लेकर जो कि जियो पर चलता है, हंसना मनाए, उस प्रोग्राम को लेकर काफ़ी लोग उन पर जो है तनकीद कर रहे हैं और उनकी कॉमेडी को लेकर लोग उनको बड़ी गालियां भी दे रहे हैं। उनका एक वीडियो आजकल बड़ा वायरल हुआ है। भाई, प्रोग्राम तो पुराना था लेकिन वो ट्विटर पर किसी ने शेयर किया और उसमें उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क की कॉमेडी का, हमारे मुल्क के प्रोग्राम्स का इतना स्टैंडर्ड गिर चुका है कि वहां सामने बैठी फैमिलीज भी ऐसी गंदी बातों को एंजॉय कर रहे होते हैं। मैंने इस पर वीडियो बनाई थी और मैं आपको ये बता दूं कि वो जुमला क्या था। मैंने कल की वीडियो में भी बताया था कि ताबिश हाशमी ने हमारे मुल्क के बड़े स्टार, सुपरस्टार हुमायूं सईद को अपने प्रोग्राम में बुलाया और उनको कहा कि अगर आपको चॉइस दी जाती है कि अगर आपको कभी भी कुबरा खान या महवी शयाज इन दोनों में से किसी को चूसना पड़े, तो बाद में वो कहते हैं कि वो मेरा मतलब है कि चूज करना पड़े। अब इस जुमले को लेकर लोगों ने उन पर काफी जो है वो तनकीद की है कि आप अपना प्रोग्राम इतना घटिया और इतनी गंदी बातों का करते हैं कि हम अपने बच्चों के साथ बैठ के नहीं देख सकते। जब मैंने इस पर बात की कल की वीडियो में, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर आकर ये कहा कि भाई, जो सामने बंदा बैठा था वो खुद ऐसी बातों को करने की इजाजत देता है, जो शो में लोग बैठे हैं वो उन बातों को एंजॉय कर रहे हैं, तो फिर आप इस पर क्यों प्रोग्राम बना रहे हैं, इस पर क्यों बात कर रहे हैं। तो मैं आपको जरा आज एक क्लियर करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ताबिश हाशमी के सामने एक बहुत बड़े सुपरस्टार बैठे हुए थे जिनका नाम है हुमायूं सईद। उनका इंडस्ट्री में काफी रोब है, लोग बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं उनकी। लेकिन आप जरा ये बात सोचें कि हुमायूं सईद के सामने उन्होंने जो बात करनी थी ना, जितनी गंदी बात करनी थी उन्होंने कर ली। लेकिन जब उनके प्रोग्राम में फिरोज खान गए थे तो फिरोज खान के साथ वो बात नहीं कर पाए और उन्होंने कहा कि मैं जरा खुलकर बात करना चाह रहा हूं पर मुझे समझ नहीं आ रही। तो आप लोग ये बात जरा गौर करें, एक तरफ वो बंदा बैठा हुआ है जो पूरी इंडस्ट्री को समझने के लेके चल रहा है, बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, बड़ी बड़ी फिल्में, बड़े बड़े ड्रामे हुमायूं सईद की प्रोडक्शन से आते हैं और हुमायूं सईद बड़े बड़े चैनल्स को समझ ले खरीद लेते हैं। जो प्रोजेक्ट्स हुमायूं सईद के चलते हैं जिस चैनल पर, उस चैनल पर बाकी प्रोड्यूसर्स बिल्कुल माठे हो जाते हैं। मतलब आप सोचें कि वो कितने बड़े प्रोड्यूसर होंगे, कितने मालदार होंगे, और इतने मालदार बंदे और इतने बड़े सुपरस्टार का कोई रोब होता है। लेकिन ताबिश हाशमी ने उनके साथ भी हर तरह की गंदी बात कर ली और जब फिरोज खान उनके सामने आकर बैठे तो ताबिश हाशमी उनके साथ वो बातचीत नहीं कर पाए और वो कहते हैं कि मैं खुलना चाह रहा हूं, खुल के। तो फिरोज खान ने कहा खुलो ना, करो ना बात यार, और वो बात नहीं कर पाए, उनके साथ कोई गंदी बात नहीं कर पाए। ताबिश हाशमी इससे पहले यूट्यूब पर एक प्रोग्राम किया करते थे जिसका नाम था नाशपाती प्राइम। उसमें भी उन्होंने फिरोज खान को बुलाया था और उनसे वो उनके पीर साहब के हवाले से बात करना चाह रहे थे। तो फिरोज खान ने उन्हें उसी जगह पर टोक दिया था और वो कह रहे थे कि मेरे पीर साहब के हवाले से आपने कोई बात नहीं करनी। अब आप सोचें कि ताबिश हाशमी जो सबकी समझने के पेंटे उतार के रख देते हैं, उनकी बातचीत, उनकी कॉमेडी बेडरूम से शुरू होती है, बाथरूम में खत्म हो जाती है। अब जो बंदा इस तरह की कॉमेडी करता है हर बंदे के साथ, वो फिरोज खान के साथ बात करते हुए हिचकिचा रहा है। क्या फर्क है? फर्क ये है, आप एक और आपको बताऊं, वॉइस ओवर मैन आपने एक प्रोग्राम देखा होगा, यूट्यूब पर आते हैं, वो बहुत बड़े प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर हैं, वजाहत रऊफ। वो भी अपने प्रोग्राम में किसी को भी बुला ले, उसके साथ इंतहा की गंदी बातें वो करते हैं। हुमायूं सईद हो, एजाज असलम हो, महवी शयाज हो, कुबरा खान हो, सज्जल अली हो, वो किसी को भी जब भी बुलाते हैं अपने प्रोग्राम में, आप जाकर देखें वो किसी एक के साथ भी ढंग की बात नहीं करते। उनकी बात पैंट, अंडरवे और शर्ट और अंडरगारमेंट से शुरू होती है और वहीं पे खत्म हो जाती है। लेकिन जब फिरोज खान उनके प्रोग्राम में गए थे तो वो फिरोज खान के साथ भी कोई गंदी बात नहीं कर सके थे। इसकी वजह यह है कि फिरोज खान जाती तौर पर एक ऐसा अपना रोब रखते हैं, वो मार्केट में, शोबिज इंडस्ट्री में बाकी लोगों के साथ कभी ऐसी बात नहीं करते। यहीं से तो उनकी तरबियत नजर आती है, यहीं से तो उनकी गैदरिंग की बात समझ आती है कि आखिर वो कैसे लोगों के साथ बैठते होंगे जिनके साथ बैठकर उनको लगता है कि मैं शोबिज इंडस्ट्री में काम करते हुए भी मुझे अपना एक स्टैंडर्ड रखना है, मुझे कम से कम इन बातों से दूर रहना है, मैंने कम से कम ऐसी गंदी बातों का हिस्सा नहीं बनना।
اور آپ سوچیں کہ وائس اوور مین کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ ہر بندہ اس لیے ایسی باتیں کر لیتا ہے کہ ہر بندہ جانتا ہے کہ اس بندے نے مجھے کاسٹ کرنا ہے, اس بندے کے ساتھ مجھے کام کرنا ہے. وہ مجبور ہیں یار کہ یار اتنے بڑے پروڈیوسر کو ناراض کر دیں گے تو ہو سکتا ہے اگلے کسی پروجیکٹ میں اس نے مجھے کاسٹ کرنا ہو تو نہ کرے. وہ لوگ یہ بات سوچ کر اس کی ساری باتوں کو برداشت کر لیتے ہیں, اور چونکہ وہ خود بھی انسان بذات خود بھی ان باتوں سے مزے لے رہا ہوتا ہے اور اس کو اچھا لگ رہا ہوتا ہے, تو وہ وہاں جا کر ساری باتوں کو برداشت کر لیتا ہے. لیکن جب فیروز خان ان کے سامنے بیٹھے تو اس بندے کی بھی جرات نہیں پڑی کہ وہ فیروز خان کے ساتھ ایسی گندی باتیں کرے. یہ باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں اپنا ایک سٹینڈرڈ رکھیں. سٹینڈرڈ رکھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی غریب کو حقیر سمجھنے لگ جائیں, یا آپ سے جو کم تنخواہ لیتا ہے یا کم کماتا ہے یا پھر کپڑے اچھے نہیں پہنتا یا پھر کسی کے پاس گاڑی کی جگہ موٹر سائیکل ہے اور موٹر سائیکل کی جگہ جو ہے وہ سائیکل ہے تو آپ اس کو حقیر سمجھنے لگ جائیں. یہ سٹینڈرڈ نہیں ہے. سٹینڈرڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کے ساتھ بھی جب بھی بات کریں تو آپ کی بات چیت میں اور اس کی بات چیت میں زمین آسمان کا فرق ہونا چاہیے. اس کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ آپ کے سامنے کون بیٹھا ہے. یہ وہ کہتے ہیں نا کہ کسی ایسے بندے کے ساتھ نہ بیٹھیں جس کے ساتھ بیٹھ کر آپ کو اپنا آپ چھوٹا لگنے لگ جائے. بڑا آدمی وہ ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ آپ بیٹھیں تو آپ کو اپنا آپ بڑا لگے. یہ کیسے ہوگا؟ یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ گندی باتیں کریں, یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ کسی کو حقیر سمجھیں, افضل سمجھیں. نہیں, آپ کی بات چیت کا سٹینڈرڈ وہ ہونا چاہیے کہ جس سے آپ بات کر رہے ہوں یا پھر آپ سے کوئی بات کر رہا ہو تو اس کو اچھا لگے. اسے لگے کہ آج جس بندے کے ساتھ میں نے 1 گھنٹہ گزارا ہے یا 15 منٹ گزارے ہیں یا دن گزارا ہے وہ واقعی کسی کلاس کا بندہ ہے یار, اس کی الگ ہی کلاس ہے. اور اگر آپ اپنی زندگی میں بھی ایک کلاس رکھنا چاہتے ہیں, میں پہلے بتا چکا ہوں, کلاس آپ نے کپڑوں سے اور اپنے رہن سہن سے ریلیٹڈ نہیں رکھنے. کلاس آپ نے رکھنی ہے اپنی گفتگو کی, اپنی بات چیت کی, کہ آپ نے کس کو کیسے مخاطب کرنا ہے. اور جو لوگ کسی کو بھی حقیر سمجھ کر اپنی کلاس رکھتے ہیں نا اور اس کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ میری کلاس ہے, تو در حقیقت ان کی ذاتی طور پر کوئی کلاس نہیں ہوتی, ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. اور جو اپنی ویلیو کو ہٹا کر لوگوں سے بات چیت کا ایک سٹینڈرڈ رکھتا ہے, کلاس اصل میں ان کی ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور میں امید کرتا ہوں کہ میری باتیں آپ تک اس طرح پہنچتی ہوں گی جس طرح میں چاہتا ہوں کہ میرے دیکھنے والوں کی زندگی میں کچھ نکھار آئے, وہ نکھر کر دنیا کے سامنے آئے. وہ جہاں بیٹھیں ان کی بات چیت کا انداز ہو, وہ جہاں دیکھیں ان کے دیکھنے کا انداز ہو, وہ جہاں کھائیں بیٹھ کر لوگ ان کے کھانے کو دیکھ کر کہیں کہ یار سٹائل ہے یار. یہی زندگی ہے. چاہے آپ کسی ٹھیلے پر بیٹھ کر کھا رہے ہوں, چاہے آپ 5 سٹار میں بیٹھ کے کھا رہے ہوں, چاہے آپ 100 روپے والی شرٹ پہن کے باہر نکلے ہوں, چاہے آپ کسی بڑے برانڈ کے کپڑے پہن کے باہر نکلے ہوں, چاہے آپ سائیکل پر ہوں, چاہے آپ بڑی گاڑی میں ہوں, آپ میرے دیکھنے والوں کا ایک سٹینڈرڈ الگ ہونا چاہیے. اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اپنی زندگی میں چینج لائیں گے اور انشاءاللہ ضرور لائیں گے. خیال رکھیے گا اپنا اور دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.